সংসার বেলে বেলে কালি আরে ভারি দুঃখ এ জীবন বেলে বেলে কালি আরে ভারি কষ্ট हेलो दोस्तों नमस्कार। आज मैं हूँ आपणकर धर्मराज और आज आम गुआ हूँ धान वर्षा कीर्तन मंडलीर यहाँ हूँ गायक दादा और सहीटा हूँ बायक दादा। तो आसुन ताकर साथ आज भेटघाट हमा और किसी विपद जानमा ताकर विषय दादा। तो आपको आपनकर परिचय टिके पहला बतेनु। मोर नाम वरिष्ठ साना धान वर्षा कीर्तन पार्टी धारा आपनकर परिचय दे दो। राधे राधे मोर नाम सुधीर भाई धान वर्षा कीर्तन पार्टी तो आज आम तांकर परिचय जानला एथर आसुन ताकर साथ टिके सुख दुख विपद कथा लागमा। तो आपनकर घरे किए अछन? আমার ঘরে মোর মা আমার ভাই তিনটা আমার পরিবার বাবু দুটো আমার পত্নী हाँ আমার চার आपन आपनकर भाई माने खाना চাষ चासी काम চাষ हाँ आपनकर फैमिली रे किए अछन? আমার ফ্যামিলিরে মা বাবা দাদা ভাইয়া নানি উঠে ভাজি উঠে आपनकर दादा का अछन? দাদা তো চাষবাড়ি করছেন हाँ ଆଉ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାମ করছেন। हाँ आपन कोई कीर्तन रे ढुकवा दे केते बयस है? କୀର୍ତ୍ତନକେ ଢୁକବାର୍ ହେଇଗଲା 16-17 ବର୍ଷ। आपन को 25 वर्ष पहले कीर्तन के ढुकवा दे आपन को केनता हिसाब मन के लागला? अब मैं गाँव में नाटक करता ओ আসলে গীত গাওয়া গীত हाँ তারপরে নাম নিতে হলো हाँ নাম প্রকট হলো हाँ কীর্তন দল আরম্ভ হলো हाँ সেটা দিন করে কীর্তন হলো आपन को ଆମରଟା ଆମର ଗାଁରେ ନାମଯଜ୍ଞ ତ ହୁଏ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ବି ଥିଲେ ବଡ଼ ବାପା ସେନ ବାହାଗା हाँ ଆଉ କାକା ଗାହାଗା हाँ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ତାପରେ ଫୁଲ୍ ଗାଁଗା ବଜା କହିଲେ हाँ ତାପରେ ଫୁଲ୍ ଗାଁଗା ବଜା କହିଲେ ବେଲେ ଖାଣ୍ଡିକିରେ ଚାଲିକି ओ धीरे सुस्ते करे पादे पादे करे हाँ आगे बढ़ी ଆଗକେ छन। ବଢ଼ିବା तो सुखर दुखर तो विपद कथा ही ना। तो आपनकर प्रसिद्ध गोटे भजन देखो। যোগে দর্শন কলি চৌবাহাকু কি যোগে দর্শন কলি
সংসার বেলে বেলে কালি আরে ভারি দুঃখ দিয়ে। এ জীবন বেলে বেলে কালি আরে ভারি কষ্ট দিয়ে। এ জীবন বেলে বেলে কালি আরে ভারি দুঃখ দিয়ে। সব বাট দেবে সরি সরি যায় তো সিংহার সুয়ার বড় নগি যায়। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲେ ଧାନବସା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ହ୍ୟାପି ସଙ୍ଗ ପ୍ରିୟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବାବାର୍ ଲାଗି ନା ଭୁଲାବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।